Hello everyone and welcome to office.abhithsiksha. This is class 9 science and I'm class 9 or biology chapter last class start korislo which is tissues. Tissues ami last class start korislo and last class ami bahut kiba kibi pohisilu. So I hope tumalokor hetu class monot ase. I hope hetu class attend korisa and notes banaisa. We will be discussing permanent tissues. So today's class overview is simple permanent tissues, parenchyma, collenchyma and then sclerenchyma. Let me give you a quick introduction. Permanent tissues hoy ki meristematic tissues parent tissues hoy na ekhinte moi likhi thoisu je meristematic tissues are ki last class discuss korisu they act as parent tissues because ineko tissues opra meristematic tissues opra notun cells form hoy he cells bilake ki kore beleg functions perform kore cells form hoy cells bilake beleg functions perform kore beleg tissues banay hoy na and hey ki hoy gol they will form permanent tissues. So meristematic tissues ki form kore ami indirectly go paru je they give rise to permanent tissues. ठीक আছে meristematic tissues lage cell division undergo kori thake permanent tissues ki kore not all permanent tissues cell division undergo mane tahate not all of them undergo mane lifetime growth process tahata na thake okay meristematic tissues to growth koriye thake cell division hoye thake permanent tissues he cell division capacity to komise ঠিক আছে meristematic tissues etia ami gom palu je ki form kore permanent tissues form kore ঠিক আছে so meristematic tissues opra je permanent tissues form hoy he process to differentiation boli koy likhibo lagibo neki okay let me write it here ঠিক আছে meristematic tissues empty boli likhi thoiso meristematic tissues ki form kore permanent tissues form kore and the process thik ase ei jonto process to hoy ei formation or process to ei transformation or process to ei process to naam hoise differentiation thik ase this process is known as differentiation meristematic tissues or permanent tissues banwa ei process to hoise differentiation etia ami gom palu permanent tissues ki hoy permanent tissues are of two types okay permanent tissues are of two types hoyto simple hobo pare nohole complex hobo pare aji ami ki korim aji ami simple pohim complex to ajir class ot no poho next class ot pohim simple tissues ki hoy simple tissues are simple permanent tissues ki hoy simple permanent tissues they are made up of only one type of cells ki hoy they have only one type of cells aru a cells bilake ki kore they have similar structure and perform similar functions okay ki hoy similar structure ase and similar functions perform kore he karone ehetor naam hoise simple permanent tissues complex permanent tissues jete ami start korim tete ami bhalko in detail in depth ot pohim under simple permanent tissues we have three ami tinita pohibo lagibo thik ase ki ase parenchyma collenchyma and sclerenchyma junto aji class ot ami pohim simple permanent tissues ki hoy gom pala parenchyma collenchyma sclerenchyma ki hoy aji ami pohim e gute khini bostu aji pohim etia let me give you a quick introduction ki parenchyma collenchyma or sclerenchyma ki hoy in plant okay not only in plant organisms in general tahator junto outer layer thake no ami je kau skin so the outer layer is called epidermis aji jehetu plantor kotha koi aso animals or phale na jamo plants or kotha kom so plants or epidermal layer eta ase the outermost part is called epidermal layer he epidermal layer or just tolo jun keta layer thake na he layer to e hoise simple permanent tissues or clear ase epidermal layer ki hoy hebu ami pisot pohim but suppose this is the epidermal layer the outermost layer epidermal layer boli dhori tholu yar tolot junto layer ase na e layer to e hoise simple permanent tissues or layer so hetu tumalke likhibo lagibo and simple permanent tissues ki hoy ami tinita pohibo lagibo aji amar class parenchyma collenchyma aru sclerenchyma parenchyma is the simplest is the most common simplest example of the simple permanent tissues ঠিক আছে parenchyma function to ki hoy parenchyma first of all these tissues are living
okay ifale likhi thaisu these tissues are living okay mane these cells are living aru ehto main function to hoise they act as storage bags thik ase tahate food store kore so their main function is to act as storage bags belak functions o ase but main function is they act as storage bags ketia ba ki hoy parenchyma chlorophyll present thake in that case tetia photosynthesis ot help koribo aru teneko parenchyma chlorenchyma buli koy cholenchyma nohoy yata spelling swa co cholenchyma nohoy chlorenchyma chlo chlorenchyma buli koy jot chlorophyll ase hetu chlorenchyma buli koy and this helps in photosynthesis kisuman aquatic plants ot ki hoy e parenchyma cells are बहुत डांगर air cavity থাকে in that case he air cavity to buoyancy help करे माने flotation ত help करे in that case tenekwa parenchyma arenchyma বুলি কয় মনত ৰাখিবা arenchyma chlorophyll chlorenchyma clear আছে in short this is all about parenchyma next saba cholenchyma hoise cholenchyma living hoy okay cholenchyma tissues are living the cells are living aru ta major function to hoise flexibility and mechanical strength their main function is flexibility aru mechanical support ki hoy mechanical support kisuman plants kisuman not kisuman like dekhisan hoy plants or green stems bila ki hoy hard no hoy flexible hoy enka beka koribo pari hene they are flexible flower the stick of the flower ki hoy bahut soft hoy nen hoy tahate ki hoy enka botahot lori thake so they are very flexible he flexibility help kore cholenchyma ঠিক আছে and they also help in the mechanical support although flexibility help kore but tahatok bhangi jabo nidie so mechanical support to die cholenchyma ঠিক আছে আৰু এটো সাবা sclerenchyma is non living ঠিক আছে sclerenchyma tissues are non living উপৰৰ দুটা living হয় sclerenchyma non living হয় and the main function is that it makes the hard and stiff parts okay it makes the hard and stiff parts কি বনায় hard and stiff parts for best example দিব পাৰো coconut husk coconut outer layer to dekhisa na husk to dekhisa na so those are sclerenchyma tissues clear ase this is everything about simple permanent tissues in short ma koi dilu ki hoy eta ekhini bostu ke ami details ot pohibo lagibo thik ase ebar sailo and we are going towards the in depth explanation hogoise okay let's start with simple permanent tissues simple permanent tissues ki hoy tumalke gom pai gole meristematic tissues e ki form kore simple permanent tissues form kore via differentiation permanent tissues er duta bhag ase simple and complex next class pohim aji simple pohi meli hek koribo lagibo simple permanent tissues or hetue hoise introduction under simple permanent tissues ami number 1 pohibo lagibo parenchyma aru everything okay parenchyma cholenchyma sclerenchyma ami tinita sections ot bhagai disu nature occurrence functions ei tinita bostu ami pohim you may find that I am writing a lot of words over here both sentences dekha pai asa both words dekha pai asa because it words khini ei sentences khini tumalke note down koribo lagibo mo hekarne likhi thoisu ঠিক আছে everything juntu ma koisu tumalke hoyto each and every point likhibo mane digdariu pabo para hena na you may skip some words mo koa kotha bor hekarne হেতু যাতে নহয় তোমালকে যাতে এনি পয়েন্ট যাতে তোমালকে স্কিপ নকৰা হে কাৰণে মই অল দা পয়েন্টস লিখিয়ে থৈছো সো ডাইৰেক্টলি এখিনি লিখি লব পাৰা এতিয়া নহয় বুজাই লও সো parenchyma first of all আমি সাম নেচাৰ কেনেকুৱা হয় দেখিবলৈ কেনেকুৱা হয় ঠিক আছে হেখিনি আমি বস্তু চাম সো parenchyma মই কি কৈছিলো they are living and they can divide যিকোনো living tissues e ki kore division power to tahator ase so parenchyma jehetu tahate living tissues hai living cells ase tate he karone cell division o tahate undergo kore he karone likha ase they can divide jodha modha nilikhiba bujilwa tar bisor relate kori likhiba thik ase then the cells are rounded or isodiametric cells bor kenekwa hoy rounded hoy nohole isodiametric mane ki hoy from all the sides they are equally surrounded nohole equal space ase from all the sides
In short, rounded বুলি লিখিলেও হৈ যায় so their shapes are rounded or isodiametric diagrams দেখিছানে rounded হয় perfect circle নহয় ঠিক আছে perfect circle নহয় but they are rounded in shape or they are isodiametric মানে আমি যদি midpoint এটা বিচাৰো নহয় চাৰিওফালে কি হ'ব চাৰিওফালে equal spaces এ আছে হৈ যাব So this is all about the shape. They are oval, round, polygon or elongated in shape. So kisuman parenchyma cells ki hobo pare in general they are rounded in general. But kisuman ki hobo pare oval hobo pare round hobo pare polygonal hobo pare nohole kisuman elongated in shape hobo pare. Okay, it's not that hodai rounded hoy. General shape is rounded, but in certain cases enekwa shapes dekha pabo para. Cell wall is thin and encloses a dense cytoplasm containing a small nucleus and a large central vacuole. Ami ki porhi asu? Plant tissues porhi asu, plant cells porhi asu. So cell wall to thakiboy. Okay, so jete cell wall dekhisan hoy khopokke shock ho na jaba je acha cell wall ase nei we are talking about plant tissues only so cell wall to thakiboy ehator cell wall to ki hoy cell wall to thin hoy thick na hoy okay kisuman cells ami pam cell wall to bahut thick thake high lignin deposit high cellulose deposit ঠিক আছে বহুত thick থাকে এই cells বোৰ thin থাকে the cell wall is very thin and encloses a dense cytoplasm তাহাতৰ ভিতৰ dense cytoplasm আছে containing a small nucleus nucleus টো এটা সৰু থাকিব words বোৰ মনত ৰাখিবা small nucleus large central vacuole so এইটো cell দেখা পাই আছো parenchyma cell হয় dense cytoplasm আছে cytoplasm টো কি হয় dense হয় thick হয় দাঁত হয় ঠিক আছে এই সৰু যে ডটটো দেখিছা এটোই হৈছে নিউক্লিয়াস এহতৰ নিউক্লিয়াস আছে নিউক্লিয়াস নাই বুলি কোৱা নাই নিউক্লিয়াস আছে বাট সৰু আছে আৰু সাইডত আছে whereas এটা লাৰ্জ সেন্ট্ৰাল ভ্যাকুওল আছে মই কি কৈছিলো বিগিনিংতে কৈছিলো যে স্টোৰেজ ব্যাগস হিচাপে কাম কৰে ফাংচনছত আমি আৰু ভালকৈ পঢ়িম বাট যেহেতু তাহাতে স্টোৰেজৰ মেইন ফাংচন ইজ স্টোৰেজ হেকাৰণে তাহাতক কি লাগে নিউক্লিয়াসৰ বৰ এটা দৰকাৰ নহয় নিউক্লিয়াসটো অকনমানিকৈ সাইডত থাকিলে হ'ব বাট দে নিড আ লাৰ্জ ভ্যাকুওল টু ষ্ট'ৰ হেকাৰণে লাৰ্জ ভ্যাকুওল আছে মনত থাকিব এটা লাৰ্জ ভ্যাকুওলস intercellular spaces are abundant intercellular spaces মানে সেলসৰ দুটা সেলসৰ মাজত যিমান স্পেস থাকে হেতুকে ইন্টাৰসেলুলাৰ স্পেস বুলি কোৱা হয় এতিয়া চোৱা এই দুটা সেলস হয় তাৰ মাজত এইখিনি স্পেস আছে এইখিনিটো স্পেস আছে সেল দুটাৰ মাজত ইয়াতো স্পেস আছে ইয়াতো স্পেস আছে ইয়াতো স্পেস আছে এইখিনিটো আছে বহুত স্পেসেস আছে সো ইন্টাৰসেলুলাৰ স্পেসেস আৰ abundant বহুত ইন্টাৰসেলুলাৰ স্পেসেস আছে আৰু তাতে মোস্টলি এয়াৰ সোমাই থাকে ক্লিয়াৰ আছে দিস ইজ অল এবাউট দ্য নেচাৰ গুটে নেচাৰ খিনি বুজি পাইছা যদি নোট ডাউন কৰিলো Next, আমি কি পঢ়িম occurrence. The parenchyma cells ক'ত পোৱা যায়? Widely distributed in plant bodies. Plant bodies are এনেকুৱা নহয় যে particularly এইটো পাৰ্টতে পায়. No, they are widely distributed. Okay, plants are various parts of you will find the parenchyma cells, the parenchyma tissues. They are found in soft parts of the plants. Plants are soft parts of কি হয় they are distributed. Plants are soft parts of tahatok paba okay hard parts for example the bark the cork tenika bostut na paba you will find these parenchyma cells in the soft areas of the plant it is also distributed in pith medullary rays and packing tissues in xylem and phloem ki hoy gom pua xylem phloem tahate transportation ot help kore transportation in food minerals water hormones heblakot help kore so xylem phloem ot present thake pits ot present thake okay so eneko bostu jega bilakot ki hoy thake simple permanent tissues or parenchyma cells বা parenchyma tissues present থাকে so this is about the occurrence er kotha likhibole kole first duta point napahoriba তাৰপিছত এইখিনি লিখিবা xylem phloem থাকে pith medullary rays এবলাকত প্ৰেজেন্ট থাকে next comes the functions মই অলৰেডি কৈ থৈছো কি মেইন ফাংচন কি হয় storage bags storage ৰ কাৰণে হেখিনি আমি বহলাই পঢ়িম it serves as packing tissues এই tissues লাগে কি কৰে বহুত বস্তু প্যাক কৰি ৰাখে বহুত বস্তু for example food হ'ব পাৰে water হ'ব পাৰে air হ'ব পাৰে so বহুত বস্তু তাতে প্যাক কৰি ৰাখে act as primary support to the stem of herbaceous plant they act as primary support to the stems of herbaceous plants ki hoy herbaceous plants are those plants their stems to ki hoy green stems hoy
মই যেটা কৈ আছো herbaceous plants or green stems আছে does not mean that সব বৰে green stems আছে all I'm saying is that their stems are not woody ঠিক আছে কিছুমান plants or দেখা পাম their stems are very woody বহুত strong হয় বহুত husky হয় বহুত stiff হয় বহুত hard হয় তেনেকুৱা plants নহয় okay plants যাৰ stems বোৰ soft হয় ঠিক আছে তেনেকুৱা plants লাগো কি বুলি কোৱা হয় herbaceous plants তে এইখিনি চোৱা এই ফুলগিডালৰ d stems they are what very soft হয়নে হার্ড নহয় উডি নহয় তেনেকুৱা stems সো এনেকুৱা stems থকা plants কি বুলি কোৱা হয় herbaceous plants বুলি কোৱা হয় আৰু এনেকুৱা herbaceous plants বিলাকক কি কৰে primary support হিচাপে act কৰে parenchyma cells বা parenchyma tissues the main function is to serve as food storage bags এতিয়া আহিলা নহয় main কথা তো food storage bags বা food storage tissues হিচাপে function কৰে parenchyma cells বা parenchyma tissues number 3 মনত ৰাখিবা কেতিয়াও নাপাহৰিবা transport of materials occur through cells or cell walls of parenchyma cells see তাহাতে food store কৰে ঠিক আছে সো তাহাতৰ transport তো হ'বই লাগিব food ভিতৰলে আহিব লাগিব food বাহিৰলে যাব লাগিব হয়নে নহয় সো parenchyma cells কি হয় transport of material হয় transport of material কেনেকৈ হয় through cells or cell walls of parenchyma cells so transport of materials হয় through the cells of parenchyma cells through the cell wall of parenchyma cells clear ase they are metabolically active their intercellular air spaces allows exchange of gases ami পঢ়িছিলো যে তাহাতৰ কি আছে abundant air spaces আছে intercellular এখিনি সি intercellular air spaces abundant আছে so যেহেতু তাহাতৰ air spaces আছে হে কাৰণে কি হয় their কি হয় gaseous exchange ত help কৰে those air spaces clear আছে এখিনি they store waste products of plants কিছুমান parenchyma cells waste products store কৰে so they are packing tissues food store কৰে waste products store কৰে in short they store stuff storage bag হিচাপে মনত ৰাখিবা if chloroplast is present the parenchyma tissue is called chlorenchyma spelling to মনত ৰাখিবা ঠিক আছে this is chlorenchyma because ইয়াতে কি আছে chloroplast আছে মানে তাতে chlorophyll আছে হে কাৰণে chlorenchyma collenchyma নহয় যোনটো সেকেন্ড টাইপ হয় আমি পঢ়িম ইয়াৰ পিছত হেতু নহয় chlorenchyma because chloroplast আছে তাতে chlorophyll আছে and যেহেতু chloroplast আৰু chlorophyll আছে they will help in photosynthesis ত take part কৰিব clear আছে এখিনি okay এটা যেহেতু photosynthesis কথা আহিছে so আমি indirectly ক'ব পাৰো যে chlorenchyma is only present in green plants যোনে photosynthesis perform কৰিব পাৰে ক'ত থাকিব অকল green plants ত থাকিব next point চাবা in hydrophytes কি হয় please tell me hydrophytes কি হয় hydro মানে পানী হয়নে so পানীত থকা plants বিলাকক hydrophytes বুলি কোৱা হয় see for example this water lily lotus okay any other pani thoka plants ঠিক আছে any other hydrophytes or example তোমালকে লব পাৰা so hydrophytes কি হয় pani thoka plants লাগকে hydrophytes বুলি কয় hydro মানে পানী phytes মানে কি হয় plants তেনকা শর্টকে মনত ৰাখিবা hydrophytes so hydrophytes ত কি হয় hydrophytes ত তোমালকে নোটিস কৰিছা চাগে যোনবোৰ ফুল হয় ঠিক আছে the water lily the lotus তাতে কত থাকে পানীৰ তলত থাকে নে পানী ওপৰত আছে পানী ওপৰত তাহাতেনকে উলাই থাকে ফুলি থাকে হয়নে সো পানী ওপৰত কেনেকৈ তাহাতে ফুলি থাকে because they float on the surface of water no water surface ত float কৰিবলৈ তাহাতৰ কি থাকিব লাগিব তাহাতৰ large air cavity থাকিব লাগিব their buoyancy should be high ঠিক আছে so they must be buoyant তাহাতৰ light weight হ'ব লাগিব large surface area হ'ব লাগিব so in hydrophytes কি হয় large air cavities are present in parenchyma to give buoyancy o কৈছো না buoyancy থাকিব লাগিব large air cavity থাকিব লাগিব তেতিয়া হে float কৰিব পানীৰ ওপৰত হয়নে so in hydrophytes যোনবোৰ parenchyma থাকে তাহাতৰ কি থাকে large air cavities থাকে আমি পঢ়িছিলো ডায়াগ্ৰামত চাইছিলো air cavities থাকে intercellular air কি থাকে spaces থাকে না so তাহাতৰ কি থাকিব large air cavities থাকিব যোনে buoyancy দিব to the plants such type of parenchyma is called parenchyma মনত ৰাখিবা large air vacuoles আছে হে কাৰণে parenchyma in xerophytes কি হয় tell me now xerophytes কি হয় এই ডায়াগ্ৰামত কি আছে
আমি এটো হাইড্ৰোফাইটস পঢ়িলো ইয়াতে মই কৈছিলো যে কি হয় herbaceous plants বুলি মই কৈছিলো এটো কি হয় is this a succulent হয় না so xerophytes কি হয় desert plants are called xerophytes for example succulents নহলে cactus লব পাৰে xerophytes কি হয় parenchyma act as water storage tissue storage tissue to hoye but tahatok water basically lage because deserts ot ki hoy water scarcity hoy water kom goi pai tahate rain kom ko hoy ground water bahut tolot thake so tahatok water lage so ineko plants ot xerophytes ot junbu parenchyma cells thake he parenchyma cells lage storage bags storage tissues hisabe to work kore but tahate ki store kore they store more water because tahator water bahut kom ke thake in the environment so they act as water storage tissues each and every point buzi paisa